Ay, kailangan Abdul. Iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na nag-isugla hiyangan sinmiring ertor nakakasamay ka an usa ka adlaw ini iman tumas may ginbisita babayi nga byuda siksingan mistisa pero batanon pa iya kinalaran han iya timpos nga paghigugma nagisugla iday ngan sinmiring iman tumas lagas ka na man tumas ayaw nagad pag pinasaway hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway kay rumula kung magdamok ka pan asawa kay bisan ang imong paglakap aros ka na nganit matumba ay nagat pag pinasaway mang tumas maluya ka na o Intoy araw sa pagsiring maluya ka na daw ako pahimo ano ba magdidinalos ka na la oy akusog pa rin ha ay man tumas nag-iisog man tumas ayaw nagad pag pinasaway hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway kay rumula kung magdamok ka pan asawa kay bisan ang imong paglakak aros ka na nganit matumba iman tumas waray pinipili kunan ngungur sunada bisan lahin unga babae basta may ada gud lahit sura iya dinadaog iya kinakaptan diri nag-aalam bisan pasip unon iya gud man ini kinukonsoyluhan ini iman tumas bisan na kunlagas pero na ato pa karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan likay nga la kamo kay inikiman tumas di angay ungayan man tumas ayaw nagad pag pinasaway hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway kay rumula kung magdamok ka pan asawa kay bisan an imo paglakad aros ka na ngani matumba man tumas ayaw nagad pag pinasaway hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway kay rumula kung magdamok ka pan asawa kay bisan an imo paglakad aros ka na ngani matumba kay rumula kung magdamok ka pan asawa kay bisan an imo paglakad aros ka na ngani matumba iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na nag-isugla hiyangan sinmiring ertor nakakasamay ka an usa ka adlaw ini iman tumas may ginbisita babayi nga byuda siksingan mistisa pero batanon pa iya kinalaran han iya timpos nga paghigugma nagisugla iday ngan sinmiring iman tumas lagas ka na man tumas ayaw nagad pag pinasaway hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway kay rumula kung magdamok ka pan asawa kay bisan ang imong paglakap
Aros ka na nga ni matumba. Ay nagan pag pinasaway man Tomas, maluya ka na. O Intoy, ano sa pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa rin ha? Ay, Man Tomas nag-iisog. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo, angay